नमस्कार जय जगन्नाथ गुड इवनिंग मु संजय कुमार मल्लिक सांग माने मो यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक स्वागत जनाई आरंभ करुचु सुंदर प्रश्न जे कि दुई भाउज बसी गाड़ी उपरे एवं छिड़ा होती सान भाउज टिके प्रश्नटी पचारिबा सांग माने वीडियो टी शेष पर्यंत देखंतु जदि आम चैनल को नुआ आसथांती प्लीज सब्सक्राइब कर नियंतु ताले सांग माने प्रथम प्रश्न भाउज मानक रहिला आपण माने शुणंतु जदि भाउज माने न कहि पाइले सांग माने टिके हेल्प करंतु कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु प्लीज केबेले भूली जांतु नाही ताले प्रश्न टी स्टार्ट करछि आपण माने वीडियो टी शेष पर्यंत देखि नियंतु सांग माने भाउज माने कोन कहउचंती कहिले देखि हरि और गोविंदर वर्तमान बयस मिसी रामर बयस ठारू 7 वर्ष कम हरि और गोविंदर वर्तमान बयस मिसी रामर बयस ठारू 7 वर्ष कम जदि तीन जनकर बयस मिसी 43 वर्ष हुए तेबे 4 वर्ष पर रामर बयस केते हेबो मुंडरे बसिगनी भाउजंकर सांग माने भाउजंकर मुंडरे देखा जाऊ हरि और गोविंदर वर्तमान बयस मिसी रामर बयस ठारू 7 वर्ष कम जदि तीन जनकर बयस मिसी 43 वर्ष हुए तेबे 4 वर्ष पर रामर बयस केते हेबो सांग माने एमितिया प्रश्नटी है जे कि भाउज मान मुंडरे पशु नाई सान भाउज कौन कह हिसाब कर आउ थर कहबी सांग माने आपण माने भल भाव शुणु जदि भाउज माने न कहि पाइले आपण मानक पई कमेंट बॉक्स टी खोला अछि सांग माने अवहेला न करी कमेंट बॉक्स रे लिखि देबे बोली आमे आशा विश्वास रखिछु सांग माने आपण माने केमिति अछंती भलरे थांतु हमर एई भली मजादार वीडियो देखंतु कमेंट बॉक्स रे पूर्ण करि दियंतु ताले आउ थर मु कहि देउ सांग माने भाउज मानक मुंडरे पसी नाही जदि पसी गला भल कथा न पसिले आपण माने मुंडरे पुरै दियंतु कमेंट बॉक्स रे लिखि कहला देखि हरि और गोविंदर वर्तमान बयस मिसी रामर बयस ठारू 7 वर्ष कम बुझी पाइल जदि तीन जनकर बयस मिसी 43 हुए तेबे 4 वर्ष पर रामर बयस केते हेबो सांग माने आपण माने भल भाव बुझी पारिथिबे किंतु कमेंट बॉक्स निहाती दरकार ऑप्शन दे दउची ऑप्शन रु बाछि नियो 20 वर्ष 23 वर्ष 25 वर्ष 27 वर्ष देखा जाओ सांग माने कौन उत्तर दौरान भाउज माने गोटे कौन बाछि दियो आ कौन करियो उपाय पाउना 23 वर्ष देखंतु सान भाउज माने बुझी पारिचंती किंतु 23 वर्ष कहिचंती सांग माने केउटा ठीक आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु एई ओली मजादार वीडियो देखंतु मजा नियंतु ताल सांग माने वीडियो टी केमिति लागिला आपण माने निश्चिंत कमेंट बॉक्स रे लिखिए बोली आशा विश्वास रखिछु सांग माने आपण माने बलर थांतु हमर एई ओली मजादार वीडियो दग प्रश्न सुनंतु मजा नियंतु भाउज माने हिसाब करि पारुनाती बड़ भाउज तो बिल्कुल हिसाब करि पालेनी साने भाउज जहाउ तांकर कहिचंती 23 वर्ष ऑप्शन नैचंती किंतु सांग माने आपण मानक कमेंट को अपेक्षा रहिला छेना कहि पालेनी तार सांग माने देखा जाऊ जदि प्रथम प्रश्न रे न कहि पारचंती जदि सेकंड प्रश्न रो बड़ भाउज कहि देबे सेथिर तो किछि कहि हेबनी कारण अनेक वीडियो रे उत्तर देइचंती बड़ भाउज किंतु ये वीडियो रे मुंड रे पशु नाही सेति पय व्यस्त हो नै सेति पय सांग माने ही छंती ना कौन कहूछ हाँ जाऊ सांग माने एबे आमे सेकेंड प्रश्न स्टार्ट करिवु भाउज कौन कहबे वीडियो टी शेष पर्यंत देखि नियंतु ना कौन कहूछ हाँ ताल देखा जाऊ कौन कहूछ प्रश्न मु स्टार्ट करछि भाउज माने कौन उत्तर दउछंती वीडियो टी शेष पर्यंत देखि नियंतु सांग माने भाउज गालर हाथ दैछंती चिंतार अछंती प्रथम प्रश्न रे हारि जाइछंती सेति भाई द्वितीय प्रश्न रे जितिया को चेष्टा करछंती देखंतु ए पूरा स्कूल पाख किंतु गाउली एरिया देखंतु आपण माने देखि पारुथिबे देखै देउछि सांग माने ए देखंतु हां सेकंड प्रश्न भलो बार सुनो एटा कि सादा अछि ताठर हैला कहले कि 60 जन लोक जेउ काम को 15 दिन करि पारंती 180 जन लोक सही काम को केते दिन रे करि परिबे देख सांग माने
ଏଥର ଭାଉଜ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। 60 ଜଣ ଲୋକ ଯେଉଁ କାମକୁ 15 ଦିନରେ କରିପାରନ୍ତି, 180 ଜଣ ଲୋକ ସେହି କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିପାରିବେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। 60 ଜଣ ଲୋକ ଯେଉଁ କାମକୁ 15 ଦିନ ଲାଗିଯାଏ, 60 ଜଣ ଲୋକ, 180 ଜଣ ଲୋକ ସେହି କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିପାରିବେ? ସାନ ଭାଉଜ ବଡ଼ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି 5 ଦିନ। ସାନ ଭାଉଜ କୁହ, ବଡ଼ ଭାଉଜ ଭଲ କି ହିସାବ କର, ହିସାବ କର। 15 ଦିନ 180 ଜଣ ଲୋକ ସେହି କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ କରିପାରିବେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ହିସାବ କର। 45 ଦିନ। ସାନ ଭାଉଜ କହିଲାଣି 45 ଦିନ। ଏଇଟା କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି 60 ଜଣ 15 ଜଣ 15 ଦିନର କାମ ସାରିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ହିସାବ ପତ୍ର ଚାଲିଲା। ସେଇ କାମକୁ 180 ଜଣ ହାଲକା ହବ, ଆହୁରି ହାଲକା ହବ। ତୁ ସେଇ 15 ଦିନ ରହିବି ଆଉ କମିଯିବ ବହୁତ ଲୋକ। 180 ଜଣ ଲୋକ ବା ସେଇ କାମକୁ କେତେ ଦିନ? ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାଲିଛି ହିସାବ ପତ୍ର। ଚାଲୁ 5 ଦିନ ଖଣ୍ଡ, 5-6 ଦିନ ଏଇଭଳିଆ ହବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ 5-6 ଦିନ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପକ୍କା କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସଟି ଖୋଲାର ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅବହେଳା ନକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିଛି। ଏ ବାହାର ଜାଗା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗାଉଁଲି ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାହାର ଏରିଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଉଜମାନେ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜମାନେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଭଳି ସାନ ଭାଉଜ କହିଲେଣି ପଳେଇଲା। କେତେ ଦିନ? 5 ଦିନ। କେତେ ଦିନ? ସାନ ଭାଉଜ ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, 5 ଦିନ କହି ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବିଛନ୍ତି, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭାଉଜମାନେ ଠିକ୍ କହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଭୁଲ କହିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସଂଶୋଧନ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇବ ନା ନାହିଁ? ଖାଲି ଏକା ଚଲେଇକି ପଳେଇବ? ମୋତେ ବସେଇବ ଗାଡ଼ିରେ? ଭାଉଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇବେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଶିଖିନ, ଖାଲି ବସିଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶିଖିନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଭାଉଜଙ୍କୁ। ଯାଉ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନାହିଁ, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ଉତ୍ତର କେବେ ଦେଇନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିହାତି ଖୋଲା ଅଛି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଉଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ରହୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ ଏଇଭଳି ଡଙ୍ଗା ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ହିସାବ ପତ୍ର ଭାଉଜଙ୍କୁ କହି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ବଢ଼ିବ। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ବି କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମଜା ଅଛି, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ସହିତ ଆଧାରିତ ଅନେକ କିଛି ଏଥିରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ରହିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।